মিলাদে মুস্তাফার আয়োজন করি। স্বয়ং মিলাদে মুস্তাফার স্বয়ং মাহফিলের মালিক আমাদের সামনে হাজির। আল্লাহু আকবার। সম্মানিত দেশবাসীরা, আমার আল্লাহ পাকের দরবারের লাখ কোটি শুকরান। আমরা দেওঘরবাসী আনন্দিত, আমরা দেওঘরবাসী গর্বিত, আমরা নবীর আওলাদ পেয়েছি। আমরা রাসূলকে দেখি নাই, রাসূলের আওলাদ আমরা পেয়েছি। আমরা হযরত ইমাম হুসাইনকে দেখি নাই, হযরত ইমাম হাসানকে দেখি নাই। ইমাম হাসান হযরত ইমাম হুসাইন রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর আওলাদ পেয়েছি। কন্যা সুবহানাল্লাহ। আমি দেওঘর গ্রামের পক্ষ থেকে, দেওঘরের পক্ষ থেকে, দেওঘর ইমানের পক্ষ থেকে আমার বাবাজানের কাছে আখর আবেদন ফরিয়াদ জানাই। আমার দেওঘর গ্রামবাসী, আমার ইউনিয়নবাসী আপনার জন্য জীবন, আপনার জন্য ধান। আমরা যখন আপনি দেওঘর গ্রামে সমাগমন করবেন, দেওঘর গ্রামে তরসে করবেন, আপনার এই সংসদ শুনেন, এই নিউজ শুনেন, এই ঘোষণা শুনেন। আমার দেওঘর গ্রামবাসী ওনারা ওনাদের কাজকর্ম, ব্যবসা বাণিজ্য সব কিছু ছেড়ে দিয়েছেন। 2 দিন যাবৎ ওনারা কেঁদে কামারেন, কোনো জায়গায় যান নাই। শুধু আপনার প্রেম নিয়ে, আপনার ভালোবাসা নিয়ে দেওঘর গ্রামবাসী ওনারা পাগল পাড়া। যখন আপনার কথা শুনেছেন, বিভিন্ন জায়গা থেকে ঘাড়ে ঘোড়া নিয়ে আপনার প্রেম নিয়ে অষ্টগ্রাম থেকে দেওঘর গ্রামে এনেছেন। বাবাজানের কাছে আমার আকুল আবেদন ফরিয়াদ জানাই, আমার গ্রামের জন্য, দেশবাসীর জন্য কাজ করে দোয়া করবেন। আল্লাহ পাক জানেন সাগরের হায়াতে বরকত আতা ফরমান, কামার রুজির মধ্যে যেন বরকত আতা ফরমান। গত বছর বাবাজান উপস্থিতে ওনার স্মরণে আমার গ্রামের আটকাপাড়ার তাবালকের জন্য কারণ নিয়ে একটা গুরু দিয়েছিলেন। সুতরাং সবাই বলেন আলহামদুলিল্লাহ। আর এই খাওয়ানোর গুরু দ্বারা আমরা তাবালকের ব্যবস্থা করেছি। ইনশাআল্লাহ তাবালকের ব্যবস্থা আছে। বাবাজান যখন আদেশ করবেন, তাবালক বিতরণ করা হবে আদবের সাথে, সম্মানের সাথে। তাবালক নিয়ে যাবেন, আপনাদের জন্য ব্যবস্থা আছে। কারহাটির সাইরুল আশরাফি এই সুন্দর মজমা মঞ্চ এই মাহফিলখানা সাজিয়েছেন। সাইরুল আশরাফি কারহাটির, সজীব আশরাফি হাজিবাড়ির মাইক 20টা মাইকের ব্যবস্থা করেছেন। সবাই বলেন আল্লাহু আকবার। কাউজি গ্রামের মাসুদ মিয়া এই যে ডিজিটাল ব্যানার উনি দিয়েছেন। সবাই বলেন আলহামদুলিল্লাহ। ওয়ারাস মিয়া, নতুন হাটির সালেক সরকার, নয়ন মিয়া, ওনারা 3 জনে মিলে 1000 টাকার ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। সবাই বলেন আল্লাহু আকবার। একতা যুব সংগঠনের পক্ষ থেকে আমরা মাহফিলের বিছানা পেয়েছি এবং এই বাল্ব যে চলতেছে জেনারেটরের ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। সবাই বলেন আল্লাহু আকবার। আব্দুর রব মিয়া কারহাটির রব আশরাফি উনি 500 মাহফিল প্রচার প্রসারের জন্য
শত পোস্টার দিয়েছেন। আল্লাহু আকবার। কারহাটের তরজুল আশরাফি উনি ভিডিও ক্যামেরার ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। কারহাটের রাবিস আশরাফি সহ কারহাটের যুব সংগঠনের পক্ষ থেকে এই সুন্দর ফুলপাল দিয়ে কাঁচা ফুল দিয়ে এই মাটির খানাকে সাজিয়েছেন। আরো অনেকে চালের বস্তা দিয়েছেন, পেঁয়াজ দিয়েছেন, তৈলের ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। অনেকে দয়াল জানেন, আল্লাহ পাক জানেন, সকলের দান করে রাখেন, কবুলতা ফরমান। সবাই বলে আমিন। আমরা প্রতি বছর আমাদের বাসা বুঝতে হবে না, কারণ আল্লাহ রলির কাছে, আল্লাহ রলির মাহফিলে, ওনার সামনে, ওনার চেহারা মুবারক দেখি যদি আমরা কিছুক্ষণ সময় কাটাই, 1000 বছর নফল বন্দিগির চাইতে সওয়াব অর্জন করা যায়। কন্যা সওয়াব। ভাষা বুঝতে হবে না, ওনার চেহারা মুবারকের দিকে তাকায় থাকে, আল্লাহ পাক আমাদেরকে মাফ করে দিবে। আমরা চাই প্রতি বছর বাবাজানকে দিয়ে এই জায়গায় দেওঘর গ্রামে এমন ভাবে সুন্দর মাহফিল আগামী বছরের জন্য বাবাজানের আদেশ করলেন, নবীর আওলাদের আদেশ করলেন। আপনাদেরকে আহ্বান জানাচ্ছি, এই মাহফিল কেনার তাবারকের জন্য এই বছর যেমন কালো আশরাফি একটা করে দিয়েছেন, এমন কোন প্রেমিক আশাকে বলে আছেন, আগামী বছরের জন্য আমি একটা ঘুরে দিব তাবারকের জন্য। আগামী বছরের জন্য গত বছর যেই লোক গুরু দিয়েছিলেন মোহাম্মদ খাবুনিয়ান আশরাফি আত্রাপাড়া, এই বছর আবার বাবাজির সামনে উনি ওয়াদা করেছেন আগামী বছর তাবারকের জন্য একটা গুরু দিবেন। সবাই বলেন মাশাআল্লাহ। জাযাকাল্লাহু তাআলা ফিদ্দারেন। আল্লাহ কবুলতা ফরমাও, ওনার तमाम জিন্দেগির ছোট বড় গুনাহকে মাফ করে দাও, হায়াতে বরকত আতা ফরমাও, মা বাবার কলেজে ঠান্ডা করে দাও, সন্তানদেরকে বিদ্যাবতী শিখায় তৌফিক দাও। আমিন। এরপরে কি সাইরুল দেখেন কত আছে কারহাটের সাইরুল মিয়া গত বছর বলছিলেন এই বছর এই মাহফিল খানা সাজিয়ে দিবেন। এই বছর আবার বলছেন 2021-এর জন্য উনি আবার দিবেন। সবাই বলেন মারহাবা। আল্লাহ দানকে কবুল করে মঞ্জুর করো, লক্ষ লক্ষ টাকার মালিক বানিয়ে দাও, হায়াতে বরকত দাও ফরমাও, মা বাবার কলিজা ঠান্ডা করে দাও। আল্লাহ কিয়ামত পর্যন্ত ওনার আব্বার কবরকে জান্নাতের বাগিচা বানিয়ে দাও। আমিন। নারে তাকবীর, নারে রিসালাত। আলমগীর আশরাফি, নয়ন আশরাফি দুইজনে মিলে এই প্রহর সরাউন সুন্দরের জন্য 1000 কে দুইজনে দিবেন। সবাই বলেন মারহাবা। আল্লাহ ওনাদের দানকে কবুল করে মঞ্জুর করো, লক্ষ লক্ষ টাকার মালিক বানিয়ে দাও, হায়াতে তয়্যিবা দান করে দাও, মা বাবার কলিজা ঠান্ডা করে দাও। আমিন। মাইক এটা কি গুরু? নারে তাকবীর,
করে আল্লাহ ওনার দানকে কবুল করে মঞ্জুর করে লক্ষ লক্ষ টাকার মালিক বানিয়ে দাও হায়াতে বরকত দাও ফরমাও আল্লাহ হাদিয়াটুকু ওনার আব্বা আমার পাক হয়ে পৌঁছে দাও আমিন নারে তাকবীর নারে রিসালাত মাইক সজীব বাদশাহ গত বছর বলছিলেন এই বছর দিয়েছেন এই বছর বললেন আগামী বছর দিবেন মাসুম সজীব দুইজনে মিলে মারহাবা আল্লাহ ওনাদের দানকে কবুল করে মঞ্জুর করো লক্ষ লক্ষ টাকার মালিক বানিয়ে দাও হায়াতে বরকত দাও ফরমাও মা বাবার কলিজা ঠান্ডা করে দাও আল্লাহ বংশের মানুষ রক্তের মানুষ হাজার হাজার দরজা যেখানে অন্ধকার কবরে ঘুমিয়েছেন আল্লাহ সকলের মাফের এতটুকু পৌঁছে দাও আমিন জেনারেটর কে দিল নারায়ে তাকবীর মাইক সজীব মাসুম জেনারেটর ওনারই মারহাবা আল্লাহ তাআলাকে কবুল করে মঞ্জুর করো আমিন যে কাশে নারায়ে তাকবীর নারায়ে রিসালাত ওলা সাশাজি গরিব মানুষ মন বহুত বড় বিদেশি মেহমান আলেম ওলামায়ে কেরামগণকে কাশি দিবেন জবাই করবেন আলেম ওলামাদেরকে খাওয়ানোর জন্য সবাই বলেন মারহাবা আল্লাহ ওনার দানকে কবুল করে মঞ্জুর করো ওনার তামাম জিন্দেগির ছোট বড় গুনাহকে মাফ করে দাও হায়াতে বরকত দাও ফরমাও আব্বা আমার পাক হয়ে এতটুকু পৌঁছে দাও নবীর রাসূল বানিয়ে দাও নবীর পাগল বানিয়ে দাও আমিন পোস্টার মাগে দিছে পোস্টার আছেন 500 পোস্টার এই মাহফিলের জন্য নারায়ে তাকবীর নারায়ে রিসালাত মাশাআল্লাহ উনি কয়েকদিন যাবত 2 দিন মাইক মারেছেন উজ্জ্বলা সাথী 2 দিন ওনার উঠবাড়ি নিয়ে 5টা ইউনিয়ন কোন আল্লাহু আকবার 5টা ইউনিয়ন মাইক মারেছেন আমার সাথে সার্বিক সহযোগিতা করেছেন মারহাবা এখন বলছেন মাহফিলের জন্য 500 পোস্টার দিবেন আগামী বছর মারহাবা আল্লাহ দানকে কবুল করে মঞ্জুর করে লক্ষ লক্ষ টাকার মালিক বানিয়ে দাও হায়াতে বরকত দাও ফরমাও বিপদ আপদ থেকে হেফাজত করে দাও মা বাবার কলিজা ঠান্ডা করে দাও সন্তানাদিকে দিনে এলেম শিখার তৌফিক দাও আমিন ভিডিও করতে সদর নিয়ে অষ্টগ্রাম যাব আবার অষ্টগ্রামতে বাবাজানকে দেওঘর আনবো মাটিরও ভিডিও হবে এই ভিডিওটা হাসরের ময়দানে যখন বাবাজানকে বলা হবে তুমি তোমার কাফেলা তুমি তোমার মরিদ তুমি তোমার ভক্তবৃন্দদেরকে নিয়ে আলাদা হয়ে যাও বাবা যখন ইশারা দিবেন আমরা জেনে এই কাফেলার ভিতরে ইশারার ভিতরে ইঙ্গিতের ভিতরে জেনে পড়তে পারি সবাই বলেন আমিন ভিডিওটা কে দিবেন তাড়াতাড়ি বলেন উনি কে আগে বলছে নারায়ে তাকবীর নারায়ে রিসালাত মাশাআল্লাহ জাযাকাল্লাহু তাআলা বিদ্যালয় আল্লাহ সালেহ সরকার সাহেব ওনার আব্বা আম্মা অন্ধকার কবরে আছেন আল্লাহ যে নিয়ত করে ভিডিওর ব্যবস্থা করেছেন ওনার তামাম জিন্দেগির ছোট বড় গুনাহকে মাফ করে দাও ওনার হায়াতে বরকত দাও ফরমাও বিবি বাচ্চার হায়াতে বরকত দাও ফরমাও হাদিয়াটুকু আব্বা আম্মার পাক হয়ে পৌঁছে দাও আমিন ফুল সাজানো গেছে হ্যাঁ আর কি দিছে জি ডিজিটাল ব্যানার মারহাবা নারায়ে তাকবীর নারায়ে রিসালাত মাসুদ মিয়া আজকের মাহফিলের ব্যানার মাসুদ মিয়ার আগামী বছরেও মাহফিলের ব্যানার মাসুদ মিয়ার মারহাবা আল্লাহ দানকে কবুল করে মঞ্জুর করো লক্ষ লক্ষ টাকার মালিক বানিয়ে দাও হায়াতে বরকত দাও ফরমাও মা বাবার কলিজা ঠান্ডা করে দাও কামাই রুজির মধ্যে বরকত দাও ফরমাও আমিন বিছানার ব্যবস্থা কে করবেন মাহফিলের বিছানার ব্যবস্থা বইয়ে তো বাবা জানের পবিত্র জবান মোবারক থেকে ভালো ভালো কথা শোনার জন্য
আছে? মনির কোন মনির? নতুন মনির। নারে তাকবীর, নারে রিসালাত। নতুন হাটের ময়না মিয়ান যতগুলো বিছানা লাগবে বিছানার ব্যবস্থা করবেন। আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহ তোমার দানকে কবুল করে মঞ্জুর করো। লক্ষ লক্ষ টাকার মালিক বানিয়ে দাও। হায়াতে বরকত দাতা ফরমাও, কামাই রুজির মধ্যে বরকত দাতা ফরমাও। মা বাবার কলিজা ঠান্ডা করে দাও। আল্লাহ পাঁচ ওয়াক্ত নামাজি বানিয়ে দাও। আমিন। তাবারক তাবারক বাবত হইল দুইগুলো শুকরান আল্লাহ পাকের দরবারে। আল্লাহ পাক রব্বুল ইজ্জত আমাদের সকলকে যিনি যারা যে নিয়ত করেন, যারা যে নিয়ত করেন আল্লাহ কবুল ফরমাক। আমিন। আমি একটা গুরু নারে তাকবীর, নারে রিসালাত, নারে রিসালাত। নাম কি? মারহাবা, মাশাআল্লাহ, জাযাকাল্লাহু তাআলা বিদ্দারেন। আল্লাহ করছেন সোনারহাটের মোহাম্মদ রুবেল মিয়া। আরেকটা গুরু আল্লাহ আপনার দানকে কবুল করে মঞ্জুর করে লক্ষ লক্ষ টাকার মালিক বানায়া দাও। মা বাবার কলিজা ঠান্ডা করে দাও। হায়াতে বরকত দাতা ফরমাও, কামাই রুজির মধ্যে বরকত দাতা ফরমাও। দুনিয়া আখিরাতের শান্তি নসিব করে দাও। আমিন। আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহ পাক যারা যে নিয়ত করে, যে আশা নিয়ে, যে মাকসুদ নিয়ে কামনা বাসনা নিয়ে বাবাজানের দরবারে, বাবাজানের মাহফিলে দান করে করবেন নিয়ত করেছেন, আল্লাহ পাক ইহাকে ওসিলা করে तमाम जिंदगी ছোট বড় গুনাহ মাফ করে যিনি হায়াতে বরকত দাতা ফরমান, কামাই রুজির মধ্যে বরকত দাতা ফরমান। মা বাবার কলিজা ঠান্ডা করে দেন। বংশের মানুষ, রক্তের মানুষ, হকদার দাবিদার, পীর ভাই পীর বংশ যে যেখানে অন্ধকার কবরে ঘুমিয়ে আছেন সকলকে যিনি আল্লাহ পাক মাফ করে দেন। আবার বলি আমিন। আচ্ছা, এই বাবাজানের কষ্ট দেওয়া যাবে না। এই আপনারা যারা জেনে দেবেন বাবাজান সব জানেন। বাবাজান বিশ্ব অলি, নড়ছেন নবীর বংশ সব জানেন। ইন্নামা বিনিয়াত কি নিয়ত করে আমরা বাবাজানের দরবারে আসি বাবাজান জানেন। শুনেন, আমি যখন কয়েক মাস পূর্বে বাবুরপুর মেডিকেলে ছিলাম, তো আমার বাড়ির থেকে আমার আত্মীয় স্বজন আব্বা সহ বলছেন যে তুমি তোমার দয়ালের কাছে হুজুরের কাছে ফোন দাও। আমি বললাম যে আমি তো অন্ধ পীরের হাত ধরি নাই, আমি এই অবস্থায় আছি বাবাজান ভালো করে জানেন, কিন্তু আমি ফোন দেব না। কারণ সুবহানাল্লাহ, আমি ফোন দেব না। আমি যখন মেডিকেল অক্সিজেন লাগা বাবাজান আমার জন্য আমাকে ধমকাইলেন, আমি কেন আগে যোগাযোগ করি নাই, আমি কিন্তু ফোন দিই নাই। তো আমার অক্সিজেন লাগা, আমি বাবাজানের সাথে যখন কথা বললাম 10 মিনিট আমার জন্য দোয়া করেছেন। আমার আশেপাশে যত রোগী ছিল ওনারা বলতেছে ফোনটা কোথায় থেকে আসলো। তো আমার বিবি, আমার আত্মীয় স্বজন বললেন যে ওনার ভারত থেকে ফোন দিছে। তো আশেপাশে ওনারা বলতেছেন ওনার অক্সিজেন খুলে পেলেন। যেভাবে দোয়া করছেন যদি আল্লাহ হয়ে থাকে উনি আর মরবে না, উনি সুস্থ হয়ে যাবেন। আমি 1 ঘন্টা পরে সুস্থ হয়ে গেলাম। আমার আত্মীয় স্বজনকে বললাম আমাকে বাড়িতে নিয়ে চলো, কারণ আমার বাবাজান বলছে তোমার আর কোনো কিছু হবে না। কন্যা সুবহানাল্লাহ, বাবাজানের বাস্তব প্রমাণ
বাবাজানের কেরামত গত বছর এর আগের বছর বাবাজান আমাদের দেওঘর গ্রামে যত বছর আসেন 5 বছর 3 বছর 7 বছর 10 বছর যাবৎ সন্তান বিহীন আব্বা আম্মা বাবাজানের কেরামতে সন্তান নিয়ে আমার বলে যে বাবাজান কবে আসবে। আমার তো তাড়িয়ে দিয়েছিল সন্তানের বাপ হয়েছি, সন্তানের মা আমি হয়েছি। কন্যা সুবহানাল্লাহ। এই বছর আমার কাছে আছে তো আল্লাহ পাকের দরবারে শুকরান, আমরা রাসূলকে দিকিনায় নবীর আওলাদ পেয়েছি। বাবাজানের কাছে সকলের পক্ষ থেকে আর জিয়ারস আমাদের জন্য দোয়া করবেন। হর কিসিমের পেরেশান থেকে আল্লাহ পাক আমাদের সকলকে যেন হেফাজত করেন। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। এখন গ্রামবাসীর পক্ষ থেকে, দেওঘর গ্রামের পক্ষ থেকে ফুলের মালা পরাবেন মোহাম্মদ আবু হোসেন আশরাফি। নারায়ে তাকবীর, নারায়ে তাকবীর, নারায়ে রিসালাত। বাবাজানের আলো, আসান বলার আলো। আলহামদুলিল্লাহ। ठीक है लगा वीडियो सही जगह लगा वीडियो के उसको हटा दो लाइट छोड़ दो সমস্যা নেই তুমি একটু সামনে যাও লাইটটা উপরে দাও প্রয়োজন আর সামনে যাবে না যাবে এই সাইডে যাও মজুদ সব যাও লাইট পাবলিক দিকে দেন লাইট লাগা না লাইট অফ করো খালা মিলে ঠিক আছে মানে তোমার সামনে নিও সামনে না তো কেন কি الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. السلام عليكم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على نبينا جد الحسن والحسين وعلى آله وأصحابه الذين فازوا في الدارين أما بعد وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين.
معزز علماء کرام، محترم برادران دینی، میری ماں اور بہنوں، پروش مہیلا میں چھیلے، آئیے سب سے پہلے بارگاہ رسالت و آل رسالت میں انتہائی عقیدت، محبت، خلوص کے ساتھ آپ اپنے انداز سے درود پاک کا نذرانِ عقیدت پیش کریں۔ ہم شبیہ غوث اعظم اعلی حضرت عظیم البرکت مجدد طریقت سید شاہ علی حسین المعروف اشرفی میاں رضی اللہ تعالی عنہ، یہ کون ہے جانتے ہیں آپ؟ حضور سیدنا مختار اشرف کے دادا۔ کون ہے؟ مختار حضور دادا۔ ان کو کیا کہتے ہیں؟ ہم شبیہ غوث اعظم۔ ان کا چہرہ، ان کی صورت مکمل غوث بڑو پاک کی طرح تھا، 1 انچ کا بھی فرق نہیں۔ انہیں دیکھا گویا غوث اعظم کو دیکھا۔ ہم شبیہ غوث اعظم یعنی حضور محبوب سبحانی، غوث سمدانی، شہباز لامکانی، پیر پیرا، میر میرا، غوث الاعظم حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی بڑو پاک۔ ان کی شبیہ، ان کی صورت شاہ علی حسین اشرفی میاں کی صورت ایک طرح۔ ہم شبیہ غوث الثقلین انہیں کہا جاتا، اور حضرت مخدوم سلطان سید اشرف جہانگیر سمنانی اور مخدوم العباس بن عبد الرزاق نورالعین کے بعد خانواد اشرفیہ، سلسلہ اشرفیہ میں یہی وہ بزرگ ہیں جنہوں نے عرب و عجم کا دورہ فرمایا۔ عرب میں بھی آپ رہے، عجم کا بھی دورہ رہا۔ بڑے بڑے اولیاء اللہ نے آپ کی ابتدا میں نمازیں پڑھی اور آپ سے خلافت لی، اجازت لی۔ انہوں نے فرمایا تھا کہ اشرفی ناز کر، تو اشرف کر، گرو کرو، ناز کرو، اشرفی ناز کر، تو اشرف کرو۔ کون پاتا ہے خاندان ایسا؟ نہ دنیا میں ایسا خاندان ہے اور نہ دنیا میں ایسی نسبت ہے۔ اشرفی کا مطلب ہی الف پہلا لفظ حروف تہجی کا اور آخری لفظ یا، تو پہلا لفظ بھی ہے اور آخری لفظ بھی ہے اشرفی۔ آپ شرف والے ہو گئے۔ تو ان کی صورت جب امام احمد رضا خواہ فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ کی نظر، پہلی نظر جب پڑھی دہلی میں محبوب الہی کے مزار پر، آستانے پر، جب انہوں نے دیکھا ہم شبیہ غوث اعظم اعلی حضرت اشرفی میاں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، تو فارسی میں شعر کہا۔ کیا کہا احمد رضا نے اعلی حضرت اشرفی میاں کے بارے میں؟ اشرفی آئے رخت آئی نئے حسن خوبا، اشرفی آئے رخت آئی نئے حسن خوبا، آئے نظر کر دو پرورد ایسے محبوبہ۔ یہ وہ صورت ہے جو مکمل محبوب سبحانی بھی ہے، محبوب الہی بھی ہے اور مخدوم سمنانی۔ 3
सूरतों का मजमुआ है। जितने अल्लाह के वली, सब अल्लाह के महबूब, सब अल्लाह के प्यारे। वली कहते हैं करीब होने को, वलीउल्लाह। देखिए बैठे हुए तो नाम ही रखा हुआ है। वली के माने करीब, वलीउल्लाह अल्लाह के करीब, अल्लाह के कासिम, अल्लाह के करीब। सब अल्लाह के महबूब। महबूब क्या कहते हैं आप लोग बगैर में? महबूब, प्रियो। हाँ, प्रियो, प्रियो, महबूब। सब अल्लाह के महबूब तो हैं, मगर अल्लाह ने जिन्हें महबूब कहा है वो सिर्फ 3 है वलियों में। एथेंटिक महबूब, एथेंटिक प्रियो 3 है। महबूब सुबहानी, महबूब इलाही निजामुद्दीन औलिया और महबूब यज़दानी हजरत मखदूम सुल्तान सैयद शाहजहां। एथेंटिक महबूब जिसे खुदा ने महबूब कहा, एक सुबहान का महबूब, एक इलाह का महबूब और एक यज़दा का महबूब। ये सब अल्लाह की सिफत है। सुबहान, इलाह, यज़दा। तो महबूब सुबहानी जब हम कहते हैं तो बड़े पाक मुराद होते हैं। जब हम महबूब इलाही कहते हैं तो हजरत निजामुद्दीन औलिया देहली मुराद होते हैं। जब हम महबूब यज़दानी कहते हैं तो हजरत मखदूम सुल्तान सैयद शाहजहां समनानी मुराद होते हैं। तो इन तीनों की सूरत का नाम हम शबीह गौसे आजम आला हजरत अशरफी मियां। तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदारी, नारे हैदारी, सिलसिलाए अशरफिया, सिलसिलाए अशरफिया। तो महबूबे सुबहानी, महबूबे इलाही, महबूबे यज़दानी। एक बात सुन लीजिए, महबूबे इलाही की तरबियत याद रखिए। माँ तो समझते हैं, हाँ? सब अपने माँ के छेले हो या में हो। माँ का बड़ा मुकाम है, माँ का बड़ा मुकाम है। हर कोई गौसे आजम हो गया, कोई गरीब नवाज हो गया, कोई दादा साहब हो गया, कोई ख्वाजा साहब बन गया, कोई मखदूम अशरफ हो गया, कोई मुख्तार अशरफ हो गया, सबके पीछे माँ, 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 माँ। बगैर माँ को राजी किए हुए कोई मुकाम नहीं मिल सकता। गौसियत, ख्वाजगियत, ये सब के सब जो मिली है पीछे माँ। बहुत मेहनत किया है हजरत महबूब इलाही की माँ ने आपकी परवरिश में। बड़ी मेहनत से पाला, बड़ी मेहनत किया। कुछ खाना पीना तैयार करके जंगल की तरफ भेज देती थी। मुजाहिदा, रियाजा, चिल्ला। एक दिन बुलाया, बेटे इधर आओ। हजरत महबूब इलाही निजामुद्दीन औलिया को उनकी माँ ने कासे बुलाया। बेटा है, तुम्हारे चूल बहुत बढ़ गए, लंबे हो गए, जरा देखो। जूई को क्या बोलते हैं आप लोग? नहीं, जूई जो पड़ती है छोटी छोटी, सर में पड़ जाती है गंदगी की वजह से, जूई। कुक, कुकुन, कुकुन, कुकुन। अच्छा, कुकुन, जूई। लाओ जरा देखे, सर में चूल बढ़ गए हैं, कहीं जूई ना पड़ गई। उकुन है, नुकुन, उकुन क्या? मैं समझ गए आपको। तो उन्होंने हजरत महबूब इलाही के सर को अपनी गोद में लिया, उनकी मां ने। अब थोड़ा सा जूई उकुन पे बहाना था, मकसद था टेस्ट, इम्तिहान, उसको क्या इंटरव्यू बोलेंगे आप लोग, परीक्षा। थोड़ा सा चूल को दबा दिया जोर से, चीख निकल गई, आवाज निकली। तो आपकी मां ने सर को अपनी गोद से हटा दिया कि अभी भी तेरे अंदर जिस्मानी तकलीफ का एहसास बाकी है। सर को हटा दिया अपनी गोद से। और एक दिन ऐसा आया जैसे आप अभी रात में खाना लगाया, सब खाना रख दिया जो भी आपके पास था। एक दिन उनकी मां ने भी दस्तरखान सजाया। दस्तरखान को क्या बोलते हैं? दस्तरखान सजाया, सारी डिशें रख दी। और दही को क्या बोलते हैं आप लोग? दही। दही की जगह चूना रख दिया। चूने क्या कहते हैं? चूना।
होता है चूना भी, चून भी वाइट, दही भी वाइट, चूना रख दिया। और महबूबे इलाही निजामुद्दीन औलिया ने समझा कि दही है, और वो क्या था? चून था। सारा चून खा गए और कहा बहुत शानदार दही है, बहुत भालो दही। खाया चून और कहा बहुत भालो दही। तो मां ने कहा, तो मां ने क्या कहा? अब मेरे बेटे को ये एहसास खत्म हो गया है, यानी दुनियावी खानों की लज्जत का एहसास खत्म हो गया। खाया चूना और समझ रहा मेरा बेटा कि मैंने दही खाया है, यानी क्या मतलब कि अब उसको ये दुनिया के जो खाने हैं इसकी लज्जतों से ऊपर चला गया। खाया चूना और कह रहे दही बहुत शानदार है, बहुत भालो। तो मां ने बड़ी मेहनत किया है, बड़ी मशक्कत उठाई है। पहली मुर्शदा मां ही होगी। बड़ी मेहनत किया पालने में। एक दिन निदा आई, निजामुद्दीन महबूब बनोगे या मुहिब? महबूब बनोगे या मुहिब? मुहिब कहते हैं जो चाहे। मगर हम क्या बोलेंगे? जो चाहे तो क्या बोलेंगे? जा चाहे। और एक है जिसको चाहा जाए, जो क्या बोलेंगे? हाँ, एक है मुहिब जो चाहे, तो जो चाहे तो क्या बोलेंगे? जा चाहे। और जो जिसको चाहा जाए, जहां के चाहे। समझ गया आप इतना? तो आवाज आई, निजाम क्या बनना है? मुहिब बनना है या महबूब? मुहिब बनना है या महबूब? कहा मां से पूछ लूं। मां से इसको क्या बोले? पूछ लूं। हाँ, मतलब मां से पूछ लूं। तो मां से कहा, तो मां ने कहा बेटा फला तरफ चले जाओ, जवाब मिल जाएगा। चले गए। जब गए तो देखा एक शख्स, एक आदमी पड़ा हुआ है, उसके जिस्म में कीड़े मकोड़े, अजीबो गरीब हालत। अजीबो मतलब अपने होश में नहीं, जिसमें कीड़े मकोड़े पड़े हुए, एक मस्ती है उसकी एकदम बिल्कुल पागल नुमा, मगर वो एक अल्लाह का अजीबो गरीब मुहिब है। कहा निजाम किधर आए हो, क्या काम है? कहा सवाल है कि मुहिब बनोगे या महबूब? मुहिब बनोगे या महबूब? कहा जाओ महबूब बन जाओ। मुहिब की ये हालत है। मुहिब जो चाहे, देख रहे हो मुहिब की हालत में पड़ा हुआ है, और महबूब वो है जिसे चाहा जाए, जिसे प्यार किया जाए। जाओ अल्लाह के महबूब बन जाओ। तो इलाह के महबूब हो गए हजरत निजामुद्दीन। ये सब मां की दुआएं, मां की मेहनत। तो कोई पर्सनैलिटी बनी अगर है, गौस व ख्वाजा, दाता व अजरब, महबूब इलाही, मखदूम समनानी, बाबा फरीद गंजे शकर, ये जितने भी औलिया अल्लाह जल कदर है, ये सब मां की दुआओं के सदके में उन्होंने अपनी मां को राजी किया है। तो हमारी और आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि हम अपनी मां को राजी करें। पूछा था एक सहाबी रसूल ने बारगाहे रिसालत में, या रसूल अल्लाह, दुनिया में मैं हुस्न सुलूक करूं किसके साथ? सबसे ज्यादा इसका हकदार कौन है? जिसके साथ मैं अच्छा बर्ताव करूं, अच्छी तरह से पेश आऊं, अच्छा उसने सुलूक करूं। तो अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया? उम्म का अपनी मां के साथ, उम्म का अपनी मां के साथ। फिर उस सहाबी ने पूछा सुम्मा मन, फिर किसके साथ? फिर जवाब दिया उम्म का अपनी मां के साथ। फिर पूछा सुम्मा मन, फिर किसके साथ? फरमाया उम्म का अपनी मां के साथ। फिर पूछा सुम्मा मन, फिर किसके साथ? फरमाया अबू का अपने बाप के साथ।
تو ماں کا کتنا بلند مقام ہے. جب تم اپنے ماں باپ کو راضی کرو گے تو اللہ تم سے راضی ہو جائے گا. تو اگر اپنے رب کی رضا چاہتے ہو، نبی کی رضا چاہتے ہو، تو اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو، انہیں راضی رکھو. ان کو راضی رکھو گے تو تمہیں شانتی ملے گی، سکون ملے گا، تمہارا مستقبل، تمہارا فیوچر شاندار ہوگا، تابناک ہوگا، روشن ہوگا. جب تم اپنے والدین کی اطاعت کرو گے، اپنے ماں باپ کی پیروی کرو گے، اچھی طرح سے ان سے پیش آؤ گے، ہر حال میں اپنے والدین کا خیال رکھنا. ہاں بس فرق کیا ہے؟ جب خدا اور رسول کی معصیت ماں باپ کی معصیت سے ٹکرائے، اب کہ اللہ نبی کہے کچھ، ماں باپ کہے کچھ، جب ٹکراؤ ہو جائے تو اب وہاں پر ان کی نہیں سننی. پیروی میں ماں باپ اور والدین، مان لیجیے مثال کے طور پر خدا نخواستہ کسی کے ماں باپ مرتد ہو جائیں، اسلام سے پھر جائیں، الگ ہو جائیں، اب ان کی پیروی نہیں کریں گے، ان کو فالو نہیں کریں گے، ان کے دین کو قبول نہیں کریں گے. کیوں؟ جو مرتد ہو گئے، دین اسلام سے پھر گئے ہیں، مگر ان کی وہ بات تو نہیں سنو گے کہ وہ غلط راستے پہ چلے گئے، مگر اس کے باوجود دنیا میں ان کی کوئی تکلیف اگر ہوتی ہے، کھانے پینے رہنے کپڑے لتے کی، وہ سب تمہیں پوری کرنی. یعنی دائرے اسلام سے اگر ماں باپ الگ ہو گئے تو بھی ان کی خدمت کرنی ہے. اس سے بڑی عظمت اور کیا ہو سکتی ہے کہ وہاں ماں باپ کی یعنی ماں باپ نے اللہ کی نافرمانی کر دی، دین اسلام سے ہٹ گئے، اس کے باوجود اللہ نبی کہتے ہیں ان کی تکلیف ہے، یعنی ان کی جو بھی ضرورت زندگی ہے وہ پورا کرنا پڑے گا. تو کتنی عظمت ہے والدین کی کہ اگر دنیا میں تم نے اپنے والدین کو راضی کر لیا تو جنت اپنا ٹھکانہ بنا لیا، گویا تم نے خدا اور نبی کو راضی کر لیا. تو جو شخصیت بلند و باغوث و خواجہ بنی وہ ماں کی پیروی سے، ماں کی اطاعت سے. بڑا مقام ہے. اور آج ہم آپ کتنی نافرمانی کرتے ہیں. تو ہم شبیہ غوث اعظم، یہ 3 محبوبوں کی شبیہ کا نام، اور چوتھی شبیہ کون ہے؟ شاہ علی حسین اشرفی میاں قطب ربانی، محبوب ربانی. ان چاروں کی سورت کا نام سیدنا مختار اشرف. 3 محبوبوں کی شبیہ کا نام علی حسین اور 4 محبوبوں کی شبیہ کا نام سیدنا مختار اشرف. تو ہماری اور آپ کی خوش بختی ہے، خوش نصیبی ہے کہ آپ نے مختار حضور کا دامن پکڑا. مختار حضور کے مرید ہو یا چھیلے ہو یا ناتی، یا حضور مرید مختار حضور ناتی، انوار حضور مرید مختار حضور ناتی، محمود حضور مرید مختار حضور ناتی، احسن حضور مرید مختار حضور ناتی. اور ناتی سے پیار زیادہ ہوتا ہے، چھیلے سے زیادہ ناتی سے پیار کرتا ہے انسان. چھیلے سے زیادہ ناتی سے پیار ہوتا ہے. تو سب مختار اشرف کے ناتی ہو یا چھیلے ہو. اور کل میں نے کہا تھا اسٹوگرام میں کہ ہم اور آپ جائیں گے اپنے رب کی بارگاہ میں اپنا حساب دینے کے لیے، مگر یہ اولیاء اللہ جائیں گے اپنے رب سے اپنا حساب لینے کے لیے. تو حساب دینا اور ہے اور حساب لینا اور ہے. چھتری کہتے ہیں نا ہم لوگ، سیدنا مختار اشرف کے امبریلا میں چھتری میں قیامت کے دن ہوں گے. وہ کہیں گے اپنے رب سے کہ مولا جو تو نے فرض کیا، واجب کیا، سنت کیا، سب ہم نے ادا کیا. جو تو نے ڈیمانڈ نہیں کی، جو ریکوائرمنٹ نہیں تھی، وہ بھی ہم نے پورا کیا. دنیا میں تجھے راضی کرتے رہے کہ تو راضی ہو جا. آج ہم راضی نہیں ہوں گے جب تک
تک ہمارا ایک ایک غلام جنت میں داخل نہیں ہو جائے۔ تو حضور سیدنا مختار اشرف ہمیں چھوڑیں گے نہیں، ان کا وعدہ ہے کہ میں اپنے ایک ایک چاہنے والے کو پہلے جنت میں لے کر ہی جاؤں گا، پہلے انہیں بھیجوں گا پھر میں جاؤں گا، اور اب تعالیٰ انہیں راضی کرے گا، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوبین کو اس دن راضی کرے گا۔ تو ہم آپ حساب دینے جائیں گے اور اولیاء اللہ اپنا حساب لینے جائیں گے۔ تو حساب دینا اور ہے، حساب لینا اور۔ تو اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو، اتقوا اللہ، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ دیکھو غوث اعظم کو بھی مرید ہونا پڑا، مرید ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ حضرت ابو سعید مخزومی آپ کے پیر، غریب نواز مرید ہے کہ نہیں؟ خواجہ عثمان ہارونی پیر، مخدوم اشرف جہانگیر کے پیر سیدنا علال پنڈوی گنج نواب، ان کے پیر خواجہ حاجی سراج آئین ہند، ان کے پیر حضرت محبوب الہی نظام الدین اولیاء، ان کے پیر حضرت بابا فرید گنج شکر، ان کے پیر قطب الاقطاب سیدنا قطب الدین بختیار کاکی دہلی بہرلی شریف، ان کے پیر خواجہ خواجہ عطائے رسول سلطان الہند سیدنا خواجہ معین الدین حسن سنجری اجمیر۔ ان لوگوں کو جو اللہ کے محبوب ہیں، برگزیدہ ہیں، غوث اعظم جن کی بشارت 500 سال پیدا ہونے سے پہلے دی جا رہی تھی کہ ایک آئے گا آنے والا جو حسنی ہوگا، حسینی ہوگا، اور اللہ کے حکم سے فرمائے گا قدمی ہاتھی علی ربت کل ولی اللہ، کہ میرا یہ قدم تمام اولیاء اللہ کی گردن پر ہوگا۔ حضرت جنید بغدادی جانتے ہو، ان کا بھی مزار بغداد میں، غوث اعظم کے پیروں میں، مگر حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں کہ ایک دن میں جمعے کا خطبہ دے رہا تھا، جمعے کا، اچانک کشف سے مجھے معلوم ہوا کہ 5ویں صدی ہجری میں ایک آئے گا جو حسنی ہوگا، حسینی ہوگا، جو اللہ کے حکم سے فرمائے گا کہ میرا یہ قدم تمام اولیاء اللہ کی گردن پر۔ میں نے سوچا جب میں ان کا زمانہ نہیں پاؤں گا، میں پہلے ہوں، وہ تو بعد میں آئیں گے، تو مجھے کیا ضرورت کہ میں گردن جھکاؤں؟ کہتے میں نے اتنا سوچا ہی تھا کہ وہ تو ابھی بعد میں آنے والا ہے، کئی سو سال باقی ہے، میں کیوں گردن جھکاؤں؟ اتنا میرا سوچنا تھا، میں نے دیکھا رب تعالیٰ کی طرف سے کتاب آ رہا، فوراً ایک زینہ نیچے اتر گئے اور کہا قدمہ، ان کا قدم میری گردن پر بغیر کسی انکار کے۔ انہیں ضرورت، غوث اعظم کو ضرورت، جو کہے نظرت الی بلاد اللہ جمن کخردلۃ علی حکم اتصالی، کہ میں اللہ کے سارے شہروں کو ایسے دیکھتا ہوں جیسے رائی کا دانہ ہاتھ کی ہتھیلی۔ یہ شان غوث اعظم کی، انہیں بھی پیر کی ضرورت۔ غریب نواز جن کی شان یہ ہے، جب یہ سال ہوا تو آپ کی پیشانی مبارک پر لکھا ہوا تھا ھذا حبیب اللہ مات فی حب اللہ، یہ اللہ کا دوست، اللہ کا حبیب، اللہ کی محبت میں دنیا سے چلا گیا۔ انہیں بھی خواجہ عثمان ہارونی کی ضرورت، محبوب الہی کو ضرورت، اخی سراج کو ضرورت۔ مخدوم سمنانی 2 سال پیدل چلے پیر کی تلاش میں، سمنان کی سلطنت بادشاہت کو ٹھکرا کر جب وہاں سے چلے ہیں اور جب بنگال پہنچے ہیں، مالدہ، سب بنگلہ دیش نہیں تھا، سب بنگال
बंगाल में गुलामी इख्तियार की गंजे नवाज। तो बताओ, जब इन्हें पीर बनाने की जरूरत है तो हमें कितनी जरूरत है? जब इनको पीर बनाने की जरूरत पड़ी, जो गौसियत वाले हैं, जो ख्वाजगियत वाले हैं, जो महबूब अस्तानी है, जो महबूब इलाही है, जो महबूब सुबहानी है, जो दादा अली हजवेरी है, इन औलिया हज़रत शाह जलाल, इन औलिया अल्लाह को पीर बनाने की जरूरत पड़ी कि नहीं पड़ी? सबने पीर बनाया कि नहीं बनाया? तो हमें आपको कितनी जरूरत? हमें आपको कितनी जरूरत है कि कोई मुर्शिदे कामिल चाहिए, कोई शायख के ज़ेरे साया चाहिए। हमारे अपने अमल का हमें कोई भरोसा नहीं है। हमारी निस्बत जरूर हमें जन्नत में ले जाएगी, हमारी निस्बत हमें जरूर जन्नत हमारा अवधि ठिकाना होगा। और ये कोई हम अपनी तबीयत से नहीं कर रहे हैं, खुद अल्लाह कहता है, ऐ ईमान वालों इत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो। ईमान तकवा आ गया, बात यही खत्म नहीं हुई, सिर्फ अल्लाह से डरो। इत्तकुल्लाह के बाद क्या? वकूनु माअ सादिकीन, और सच्चों के साथ हो जाओ, सच्चों की रिफाकत हासिल कर लो, सच्चों की माइयत हासिल कर लो, किसी को अपना मुर्शिद बना लो, ताकि तुम्हारा ईमान भी बच जाए और तुम्हारा अमल भी बच जाए। जब तक शरह कामिल के हाथ पर बैत नहीं होगी, तुम्हारा ईमान भी जाने का खतरा है और तुम्हारा अमल भी जाने का खतरा है। ये तो तुम तो खुश नसीब हो, खुशबख्त हो कि तुम्हारे दादा परदादा कलकत्ता में जब सुल्तान वाइसी क़िबले आलम मौलाना सैयद अहमद अशरफ अलैहिर्रहमा का वाक़ सुना, ज़ियारत की, तो वहीं बैत कर ली। मुहद्दिस आज़म कचौचवी अलैहिर्रहमा की वहीं बैत कर ली। देखो अफसल अशरफी यहां बैठे हुए हैं, इनके ही वालिद मुहद्दिस कचौचवी के मुरीद कलकत्ता में हुए। फिर आप लोगों ने इतनी मोहब्बत किया कि मेरे परदादा सुल्तान वाइसीन और हुजूर मुहद्दिस आज़म हिंद इस धरती पर तशरीफ लाए। कितनी परेशानी रही होगी। फिर हुजूर सैयदना मुख्तार अशरफ रहमतुल्लाह अलैह 2-2 मास यहां क़याम फरमाते थे। कितनी मेहनत किया है, कितनी मशक्कत उठाई है, बादशाह झोपड़ियों में गए, तब तो लाइट भी नहीं थी, पानी भी वो जरूरत नहीं थी, कितनी तकलीफें थी, मगर आपकी मोहब्बत ऐसी थी, उस मोहब्बत की बुनियाद पर 2-2 मास यहां पर हुजूर सरकार कला सैयदना मुख्तार अशरफ ने क़याम फरमाया था कि रहे आपके दरमियान में, वो सिर्फ आपकी मोहब्बत की वजह से। अल्लाह ताला आप सबकी मोहब्बत को कायम रखे, दायम रखे। तो जब इन्हें जरूरत है तो हमें तो बहुत जरूरत है। अल्लाह का शुक्र है, देवगढ़ है, पाउन है, बहादुरपुर है, साबियान, जो भी इलाके, अष्टोग्राम, इन सब जगहों पर आपने मजबूती से अपनी निस्बत को पकड़ कर रखा। अल्लाह ताला इस पर आपको कायम और दायम रखे, चूंकि बदअकीदगी भी घुस रही है। आपके दरमियान में आ रही अहले हदीस के नाम से लोग आ रहे हैं, गैर मुखल्लिद के नाम से लोग आ रहे हैं, तबलीगी तो पहले ही से यहां इज्तिमा करता रहता है। तो आपको अपने ईमान को बचाने की जरूरत है। ये जो निस्बत आपकी मिली है, ये बड़ी कीमती निस्बत है। और मैं सूरे कहफ, कुरान में है सूरे कहफ, जुमा के दिन अगर इसकी तिलावत करिएगा तो बड़ी बरकत है, बहुत रहमत है। इंसान गोया नूर की बारिश उस पर होती है, जो हर जुमे को मामूल बना ले, आदत डाल ले कि मुझे सूरे कहफ की तिलावत करनी। उसमें एक वाकया है ना, असहाबे कहफ, वाकये कई है, मगर कहफ वालों के नाम से सूरत मशहूर हुई, सूरे कहफ। इसमें चंद अल्लाह वाले थे, है ना, चंद अल्लाह वाले थे और ये उस दौर के जालिम बादशाह के डर से, भय से, खौफ से पहाड़ घाट उसमें चले गए, पहाड़ के अंदर घाटियों, है
جب یہ جا رہے تھے تو ان کے پیچھے ایک کسان جو کھیتی باڑی جو کرتے ہیں وہ کیا بولتے ہیں آپ لوگ؟ کسان. ایک کسان بھی ساتھ ہو گیا اور کسان کا ایک کتا تھا. کسان کا اور کتا کہتے بڑا وفادار ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ وفادار. آپ کتنا بھی بھگائیے اگر کبھی آپ نے روٹی کا ٹکڑا دے دیا کھا لیا تو آپ کے دروازے کو نہیں چھوڑتا. تو وہ کتا کسان کا تھا. ان کہف والوں کے ساتھ گیا اور کہاں بیٹھ گیا؟ قلبہم باسط ذراعی بالوسیل. ان کا کتا اپنی کلائیوں کو پھیلائے ہوئے ان کی چوکھٹ پر بیٹھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے منظر کھینچا اس کتے کا جو کسان کا کتا تھا اور وہ کسان ان اللہ والوں کی کے ساتھ چل پڑا. محبت. یہ جانتے ہیں یہ کہف والے جو تھے اللہ والے یہ کس کے امتی تھے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے وہ امتی کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے امتی اولیاء حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی نہیں تھے. وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے امتی تھے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے امتی اولیاء کے ساتھ وہ کسان ساتھ ہو گیا اور اس کا کتا ساتھ ہو گیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کتے کا ذکر قرآن میں کر رہا ہے. قلبہم باسط ذراعی بالوسیل. ان کا کتا اپنی کلائیوں کو پھیلائے ہوئے ان کی چوکھٹ پہ بیٹھا ہوا ہے. اور اللہ کہتا میں اسے جنت میں لے جاؤں گا. کہاں؟ کتا جنت میں کیا کرے گا؟ کتے کا جنت میں کیا کام ہے؟ تو اللہ فرماتا ہے میں اسے انسان بناؤں گا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے امتی اولیاء سے اگر کتا بھی محبت کر لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے انسان بنا کر جنت میں لے جائے گا. تو بتاؤ ہم تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں اور ان کے اولیاء سے پیار کرتے ہیں. غوث اعظم سے، غریب نواز سے، داتا علی حجویری سے، مخدوم سمنانی سے، محبوب الہی سے، آئینہ ہند سے، بابا فرید سے، حضرت شاہ جلال سے، سارے اولیاء اللہ سے ہم جب محبت کرتے ہیں تو اللہ ہمیں کہاں رکھے گا؟ جب عیسیٰ علیہ السلام کے امتی اولیاء کا کتا محبت کر لے اور جنت میں اس کا داخلہ ہو جائے، اللہ اسے انسان بنا کر جنت میں لے جائے. ہم تو انسان ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں اور اس امت کے جو اولیاء ہیں ان سے ہم پیار کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں. تو بتاؤ یہ دلیل ہے کہ نہیں؟ اور کتنی بڑی دلیل کہ کتا انسان بنا کر اللہ جنت میں لے جائے گا کہ ان اولیاء اللہ سے اس کتے نے پیار کر لیا، محبت کر لیا. پیار کو آپ لوگ محبت ہاں بھالوباشا. تو جو اولیاء غوث پاک سے کرو گے، بڑو پاک سے، شاہ جلال سے، محبوب الہی سے، مخدوم سنانی سے، حضور سرکار کلام سے، تو بتاؤ اللہ تمہیں کہاں رکھے گا؟ کتنی بڑی دلیل کہ عیسیٰ علیہ السلام کی امتی اولیاء سے محبت کرنے والا کتا بھی جنت میں جائے گا. ہم تو انسان ہیں جو نبیوں کے نبی ہیں، جو اشرف الانبیاء ہیں، جو سید الانبیاء ہیں، ہم ان کے امتی. اور غوث اعظم، غریب نواز، داتا صاحب، خواجہ صاحب، بابا صاحب، محبوب الہی، مخدوم سمنانی، حضرت شاہ جلال، یہ اولیاء اللہ کی بڑی لمبی چوڑی فہرست. ہر جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت مصطفیٰ کے اولیاء کو بھیج کر آپ کے ایمان کی اور آپ کے عمل کی حفاظت کی. یہ مثل سچ ہے کہ ہو جاتا ہے صحبت کا اثر. یہ مثل سچ ہے کہ ہو جاتا ہے صحبت کا اثر. آدمی کیا در و دیوار بدل جاتے،
آدمی کیا درو دیوار بدل جاتے ہیں. اور کچھ سنیں گے؟ 12 بج گیا، 12:05 ہو رہا ہے. یا کچھ دیر اور سنیں، بس 1-2 باتیں اور سنا دوں. آپ سب مرید ہو، اشرفی ہو، نسبتیں ہیں. خانقاہ کیا کرتی تھی؟ تربیت. کیا کرتی تھی؟ تربیت. تربیت ہی ختم ہو گئی. آج پوری دنیا میں امت جو فساد میں مبتلا ہے، خانقاہی نظام اٹھ گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ اس نظام کو مضبوط کر دے، اس نظام کو. اور دعا کریے کہ میں آپ کے اسٹوگرام میں ہی کچھ ایسی خانقاہ اور کا بن جائے جہاں آپ ہفتے میں، مہینے میں جا کے بیٹھیں، ذکر کریں، فکر کریں، محفل کریں، مجلس کریں، اپنے بزرگوں کی یاد کریں، اپنے ایمان کو مضبوط کریں اور اپنے دل کی صفائی بھی کریں. دعا کریے انشاءاللہ تعالیٰ آپ ہی لوگوں کی مدد تعاون سے. تو بہت بنیادی بات کرنے جا رہا ہوں. آپ کے پاس کبھی کوئی آتا ہے نا اور کہتا ہے فلاں نے آپ کو گالی دے دیا، برائی کیا. سمجھا آپ نے؟ اس کو کیا بولیں گے؟ آپ کو کوئی آ کے آپ سے چگلی کرے، کسی کی شکایت کرے، ہے نا؟ ہاں، گورا نے گالی دیا، فلاں نے آپ کو یہ کہہ دیا، تو آپ غصے میں آ جاتے ہیں. حالانکہ اس کو محبت کا تقاضا تو یہ ہے کہ اس کو آپ سے کہنا نہیں چاہیے. اگر آپ سے محبت کرتا تو آپ سے کہنا نہیں چاہیے، تو وہیں اس کو جواب دینا چاہیے. خیر، آپ سنتے ہیں غصے میں آ جاتے ہیں اور اس سے آپ کو بہت زیادہ غصہ ہو جاتا ہے. یہ ہمارا آپ کا ایک انداز ہے کہ ہم آپ غصے میں ہو جاتے ہیں اور برا بھلا ہم بھی شروع ہو جاتے ہیں. ریئیکشن ہم کو بھی ہوتا ہے جب سنتے ہیں، تو ہمیں بھی ریئیکشن. کیا بولیں گے؟ ریئیکشن ہو گیا، ہم بھی شروع ہو جاتے ہیں اس سے زیادہ سخت انداز. ایک بزرگ تھے، جب ان کو معلوم ہوا کہ فلاں شخص ان کی برائی کرتا ہے. برائی کو کیا کہیں گے آپ کو؟ خراب بولتا ہے. اور کیا بولتے ہیں برائی؟ ہاں، برائی کر رہا ہے. جب ان کو بزرگ کو معلوم ہوا تو فوراً سنی پیش تحفہ ہو جاتا. تو پھر کیا بولتے؟ گفٹ، تحفہ، گفٹ، تحفہ، اپہار پیش. وہ گالی دیتا جا رہا ہے، ادھر اپہار جا رہا ہے. گالی دے رہا، اپہار بھیج رہے، اپہار بھیج رہے. اس نے دیکھا اپہار مل رہا ہے تو گالی بڑھاتا جا رہا ہے، برائی کرتا جا رہا ہے. ادھر سے اپہار ملتا جا رہا، اپہار ملتا جا رہا. کافی دن جب ہو گئے تو اسے غیرت آئی کہ میں تمہیں گالی دے رہا ہوں، ان کی برائی کر رہا ہوں، ان کی غیبت کر رہا ہوں، اور ادھر سے اپہار پہ اپہار، اپہار اپہار اپہار، اور ادھر برائی برائی برائی. تو ایک دن اسے جب غیرت آئی تو اس نے برائی بند کر دیا، غیبت بند کر دیا، گالی دینا بند کر دیا، اپہار بند، اپہار تحفہ بند، گفٹ بند. جب یہ گفٹ بند ہو گیا تو لوگوں نے کہا حضور ابھی آپ کی برائی کر رہا تھا تو آپ تحفہ پیش کر رہے تھے، اپہار پیش کر رہے تھے، اور ادھر آپ جب اس نے برائی بند کر دیا تو آپ نے تحفہ بند کر دیا. کہاں؟ اس لیے کہ جب وہ میری برائی کر رہا تھا تو میرے حصے میں نیکی لکھی جا رہی تھی. میں نے نیکی کیا نہیں، میں نے نیکی، اس کی برائی کرنے سے میرے کھاتے میں نیکی لکھی جا رہی ہے. تو بتاؤ، جب میرے کھاتے میں نیکی لکھی جا رہی، نیکی کیا بولیں گے؟ نیکی، ہاں، نیکی لکھی جا رہی ہے
इनाम ही तो दूंगा। अब उसने बुराई बंद कर दिया, नेकी बंद है? तो बुराई जो करे तो आपके लिए बहुत नेकी कर रहा है। जो बुराई करे तो उसे मोबाइल दे दो, 5 टका दे दो, कोई तोहफा दे दो, कोई भेज दो। क्यों? बगैर नेकी किए आपके खाते में नेकी लिखी जा रही। इसी वजह से बुजुर्ग ने जब बुराई बंद किया तो उन्होंने इनाम देना, तोहफा देना बंद कर दिया, बार देना। क्यों? कि उनके हिस्से में नेकी नहीं लिखी जा रही। तो ये अल्लाह तबारक व तआला का हम पर फज़्ल है कि जब हम बुराई का इरादा करते हैं तो हमारे हिस्से में गुनाह नहीं लिखा जाता है। अगर हम नेकी का इरादा भी कर ले तो अल्लाह ताला हमारे हिस्से में नेकी लिख देता। और बुराई जब तक वजूद में नहीं आती, बुराई लिखी नहीं जाती। तो इससे अच्छा तरीका क्या हो सकता है? तो कोई टेंशन आपको होगी बुराई सुनकर? नहीं होगी। और इनाम भेज दो, कोई तोहफा भेज दो, कुछ उपहार भेज दो। क्यों? वो आपकी बुराई कर रहा है, वो आपके हिस्से में नेकी लिखी जा रही। आपने नेकी किया नहीं और नेकी आपके खाते में। इससे बड़ी बात क्या हो सकती? बताइए, कोई टेंशन होगी? अगर इसको हम अपना ले, इस दवा को पी ले, इसको अपना ले तो कितना सुकून होगा। बुराई सुनेंगे आप तो आपको सुकून मिलेगा। समझ में आया? बूझे? हाँ। तो देखिए इस खानका यही सब का कितना स्मारा जाता था। और एक आखिरी बात, ये समझ गए ना? मैं एक आखिरी बात करके बात खत्म कर दूंगा बस। यहां देखो मजमा है ना? कोई 70 साल वाला भी बैठा है। कितनी उम्र आपकी? कितने बरस के हो गए? कितने बरस के? 85 हो गए आप? 50 आप? 48। उधर देखो सब अलग। यानी क्या मतलब? कोई बड़ा है, कोई हमसे छोटा है, कोई हमारे बराबर है। 3 तरह के लोग हैं यहाँ। कितने? 3 तरह, बड़ा, छोटा और बराबर। चौथी कोई सूरत नहीं बनती। चौथी कोई सूरत नहीं बनती। अपना हिसाब कैसे लगाएं? अपना मुहासबा, अपना हिसाब हमें लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए? दूसरों के हिसाब में हम लगे रहते हैं। उसने ये कर दिया, उसने ये चोरी किया, उसने ये झूठ बोला, उसने वो कहा। आप अपना लगाइए कि मैं कितना झूठ बोला, मैंने कितनी गीबत की, मैंने कितनी नाफरमानी की, मैंने कितनी नमाजें छोड़ रखी हैं। 15 साल से बालिग हूं, 2550 साल का हो गया, अभी तक नमाज का पाबंद नहीं हुआ। अपना हिसाब लगाओगे तो कभी दूसरे की बुराई नहीं करोगे, दूसरे की कीमत नहीं करोगे। बहुत बड़ी दवा दे रहा हूं, इसको अपनाने की जरूरत है। इसको अपनाने कैसे? जो बड़ा है, जो हमसे बड़ा है, मौलाना अब्दुल गफूर 50 साल के, ये मुरब्बी बैठे 85 साल के, ऐसे ही मुख्तलिफ उम्र के लोग हैं। 3 तरह, बड़े, छोटे या बराबर। तो जो हमसे बड़ा है उसके ताल्लुक से हमें यह सोचना है, ताल्लुक से क्या है? हाँ, उसके ताल्लुक से हमें यह सोचना है कि जब ये बड़ा है, इसको उम्र है ना, उम्र क्या बोलेंगे? बयस, मुंह टेढ़ा के लिए बंगाली बनती है, बयस है ना। खैर, तो बड़ा है, उम्र में हमसे बड़ा है। जब बड़ा है तो इसको उम्र ज्यादा मिली तो इसने हमसे ज्यादा नमाज पढ़ी, हमसे ज्यादा रोजा रखा, हमसे ज्यादा नेकियां की, हमसे ज्यादा तिलावत की, तो ये हमसे अच्छा है। कितना शानदार, किसी बेहतरीन नवाज सब है, टॉप क्लास। कि जो हमसे बड़ा है उसको हमें यह सोचना है कि इसने नमाज हमसे ज्यादा पढ़ी,
चूंकि उनकी उम्र ज्यादा, तो जब उम्र ज्यादा मिली तो नमाज ज्यादा पढ़ी, रोजा ज्यादा रखा, भी अगर अल्लाह ने दिया क्या होगा, ज़कात निकाली हमसे बड़ा जब है ज्यादा निकाली, नेकियां हमसे ज्यादा कर ली, तो ये हमसे अच्छा है, ये हमसे अच्छा है। और जो छोटा है उसके ताल्लुक से क्या सोचना, कि अब ये छोटा है और हम बड़े हैं तो इसके गुनाह कम है, इसके गुनाह कम है। क्यों? हमारी उम्र ज्यादा है तो हमसे ज्यादा गुनाह हुए, इसकी उम्र कम है इसके गुनाह हमसे कम है, तो ये हमसे अच्छा है, ये हमसे, तो जो बड़ा वो हमसे अच्छा, जो छोटा वो हमसे अच्छा, और बराबर, तो बराबर पे क्या सोचना है, समान समान, जो सामान है उनके ताल्लुक से बराबर में ये सोचना है कि हमारे उसके गुनाह हमसे छुपे हुए, उसके जो गुनाह है ढके हुए हैं, छुपे हुए, क्या बोलेंगे, छुपे लगे, गोपन है, उसके गुनाह गोपन है, और हमारे खुले हुए प्रकाश, हमारे गुनाह प्रकाश है, उसके गुनाह गोपन है। तो हमको तो मालूम है हमारे कितने गुनाह हैं, उसके गुनाह हमें मालूम नहीं, तो वो हमसे अच्छा, तो सब हमसे अच्छा ही लगेगा, सबसे खराब हम लगेंगे। जब ये फार्मूला लोगे कि जो बड़ा उम्र ज्यादा उसकी नेकियां ज्यादा वो हमसे अच्छा, जो छोटा तो उसके गुनाह हमसे कम वो हमसे अच्छा, और जो बराबर सामान उसके गोबर गुनाह हमारे खुले हुए प्रकाश है, तो वो हमसे अच्छा, तो सब हमसे अच्छे लगेंगे। फिर हमें अपनी फिक्र होगी कि हम कैसे नेकियां ज्यादा। ऐ ईमान वालों, अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ, तो अल्लाह ताला तुम्हारे ईमान की हिफाजत फरमाएगा, तुम्हारे अमल की भी हिफाजत फरमाएगा। अल्लाह तबारक व तआला जो कुछ भी हमने सुना या जिन उलमा ने हमारे जो कुछ भी बोला आपने सुना, अल्लाह तबारक व तआला इस पर अमल करने की हमें तौफीक दे कि हम सख्ती से इस पर अमल करें। बहुत सी बुनियादी बात हो चुकी है, वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अब बहुत गौर से सुनिएगा, ये घर में, बादशाह में, व्यवसाय के लिए, दुकान में, मकान में, बादशाह में, ये लगाने के लिए से जिन भूत शैतान से घर महफूज रहेगा। और बरकत ये सैयदना मुख्तार अशरफ का बनाया हुआ नक्शा घर में लगाने बादशाह में, ठीक, और व्यवसाय में बरकत, घर में हिफाजत। तो एक इसका क्या हदिया है, 50%, 50% एक चाय के दिन मिलती है, और 5 खैर बांग्लादेश में सस्ता है, तब भी 3-4 पान खा लोगे और 3-4 चाय पी लोगे, 50% खत्म। और सबको मिलेगा, बहुत आराम, बहुत ज्यादा है, और भी रखा हुआ सभी को मिलेगा बहुत आराम से। आप लोग वहीं पर चलेगा, नहीं चले जाएंगे, ले देंगे, है ना। और अपने ये शजरा क्या है, शजरा, एक मिनट, तुम बोल रहे हो तुम्हारे पिता का नाम क्या है? और दादा का नाम? लतीफ, अब्दुल लतीफ। परदादा? परदादा नहीं आता। बस तो 2 ही बता पाएंगे लोग, बाप, पिता, दादा, और बहुत ज्यादा लोग परदादा, इसके ऊपर नहीं बता पाओगे। खैर, इसका जानना भी जरूरी नहीं, मगर पीर, पीर के 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 पीर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सब अल्लाह के वली, पीर के पीर, पीर के पीर, इसका जानना लाजिम है। घर में लगाओ, रहमत और बरकत, और जब इंतकाल हो, देहांत हो, तो ये शिजरा कब्र में साथ जाता है।
یہ جنت کا سرٹیفکیٹ ہے، تو یہ بھی آپ کو لازم ہے کہ آپ 50%، اتنا خوبصورت، یہ صرف چھپائی کا پیسہ ہے۔ تو ابھی میری آپ لوگوں سے گزارش ہے، بنتی ہے کہ آپ لوگ شجرا بھی لیجئے اور نقش بھی لیجئے جنہوں نے نہیں لیا۔ تو ایک منٹ، اب دیکھو غوث اعظم کو بھی مرید ہونا پڑا، مرید ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ حضرت ابو سعید مخزومی آپ کے پیر، غریب نواز مرید ہے کہ نہیں؟ خواجہ عثمان ہارونی پیر، مخدوم اشرف جہانگیر کے پیر سیدنا علام پنڈوی گنج نواب، ان کے پیر خواجہ حافظ سراج آئینہ ہند، ان کے پیر حضرت محبوب الہی نظام الدین اولیاء، ان کے پیر حضرت بابا فرید گنج شکر، ان کے پیر قطب الاقطاب سیدنا قطب الدین بختیار کاکی دہلی مہرولی شریف، ان کے پیر خواجہ خواجہ عطائے رسول سلطان الہند سیدنا خواجہ معین الدین حسن سنجری اجمیر۔ ان لوگوں کو جو اللہ کے محبوب ہیں، برگزیدہ ہیں، غوث اعظم جن کی بشارت 500 سال پیدا ہونے سے پہلے دی جا رہی تھی کہ ایک آئے گا آنے والا جو حسنی ہوگا، حسینی ہوگا، اور اللہ کے حکم سے فرمائے گا قدمی ہاتھی علی ربت کل ولی اللہ، کہ میرا یہ قدم تمام اولیاء اللہ کی گردن پر ہوگا۔ حضرت جنید بغدادی جانتے ہو، ان کا بھی مزار بغداد میں، غوث اعظم کے پیروں میں، مگر حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں کہ ایک دن میں جمعے کا خطبہ دے رہا ہوں، جمعے کا، اچانک کشف سے مجھے معلوم ہوا کہ 5ویں صدی ہجری میں ایک آئے گا جو حسنی ہوگا، حسینی ہوگا، جو اللہ کے حکم سے فرمائے گا کہ میرا یہ قدم تمام اولیاء اللہ کی گردن پر۔ میں نے سوچا جب میں ان کا زمانہ نہیں پاؤں گا، میں پہلے ہوں، وہ تو بعد میں آئیں گے، تو مجھے کیا ضرورت کہ میں گردن جھکاؤں؟ کہتے میں نے اتنا سوچا ہی تھا کہ وہ تو ابھی بعد میں آنے والا ہے، کئی سو سال باقی ہے، میں کیوں گردن جھکاؤں؟ اتنا میرا سوچنا تھا، میں نے دیکھا رب تعالیٰ کی طرف سے کتاب آ رہا، فوراً ایک زینہ نیچے اتر گئے اور کہا قدمہ، ان کا قدم میری گردن پر بغیر کسی انکار کے۔ انہیں ضرورت، غوث اعظم کو ضرورت، جو کہے نظر تو الہ بلاد اللہ جمن کخردلۃ علی حکم اتصالی، کہ میں اللہ کے سارے شہروں کو ایسے دیکھتا ہوں جیسے رائی کا دانہ ہاتھ کی ہتھیلی۔ یہ شان غوث اعظم کی، انہیں بھی پیر کی ضرورت۔ غریب نواز جن کی شان یہ ہے، جب یہ سال ہوا تو آپ کی پیشانی مبارک پر لکھا ہوا تھا ھذا حبیب اللہ مات فی حب اللہ، یہ اللہ کا دوست، اللہ کا حبیب، اللہ کی محبت میں دنیا سے چلا گیا۔ انہیں بھی خواجہ عثمان ہارونی کی ضرورت، محبوب الہی کو ضرورت، اخی سراج کو ضرورت۔ مخدوم سمنانی 2 سال پیدل چلے پیر کی تلاش میں، سمنان کی سلطنت بادشاہت کو ٹھکرا کر جب وہاں سے چلے ہیں اور جب بنگال پہنچے ہیں، مالدہ، سب بنگلہ دیش نہیں تھا، سب بنگال میں غلامی اختیار کی گنج نواب۔ تو بتاؤ جب انہیں پیر بنانے کی ضرورت ہے تو ہمیں کتنی ضرورت ہے؟ انہیں جب ان کو پیر بنانے کی ضرورت پڑی، جو غوثیت والے ہیں، جو خواجگیت والے ہیں، جو محبوب یزدانی ہے، جو محبوب الہی ہے، جو محبوب سبحانی ہے، جو دادا علی حجویری ہے، ان اولیاء حضرت شاہ جلال، ان اولیاء اللہ کو پیر بنانے کی ضرورت پڑی کہ نہیں پڑی؟
آپ کو کتنی ضرورت ہے؟ ہمیں آپ کو کتنی ضرورت ہے کہ کوئی مرشد کامل چاہیے، کوئی شیخ کے زیر سایہ چاہیے. ہمارے اپنے عمل پہ ہمیں کوئی بھروسہ نہیں ہے. ہماری نسبت ضرور ہمیں جنت میں لے جائے گی. ہماری نسبت ہمیں ضرور جنت ہمارا ابدی ٹھکانہ ہوگا. اور یہ کوئی ہم اپنی طبیعت سے نہیں کر رہے ہیں. خود اللہ کہتا ہے اے ایمان والو اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. ایمان تقویٰ آ گیا، بات یہی ختم نہیں ہوئی، صرف اللہ سے ڈرو. اتقوا اللہ کے بعد کیا؟ وکونوا مع الصادقین، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، سچوں کی رفاقت حاصل کر لو، سچوں کی معیت حاصل کر لو، کسی کو اپنا مرشد بنا لو تاکہ تمہارا ایمان بھی بچ جائے اور تمہارا عمل بھی بچ جائے. جب تک شیخ کامل کے ہاتھ پر بیعت نہیں ہوگی تمہارا ایمان بھی جانے کا خطرہ ہے اور تمہارا عمل بھی جانے کا خطرہ ہے. یہ تو تم تو خوش نصیب ہو، خوش بخت ہو کہ تمہارے دادا پردادا کلکتہ میں جب سلطان الوائسی قبلہ عالم مولانا سید احمد اشرف علیہ رحمہ کا واعظ سنا، زیارت کی تو وہیں بیعت کر لی. محدث اعظم کچھوچوی علیہ رحمہ کی وہیں بیعت کر لی. دیکھو افضل اشرفی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے ہی والد محدث کچھوچوی کے مرید کلکتہ میں ہوئے. پھر آپ لوگوں نے اتنی محبت کیا کہ میرے پردادا سلطان الوائسین اور حضور محدث اعظم ہند اس دھرتی پر تشریف لائے. کتنی پریشانی رہی ہوگی. پھر حضور سیدنا مختار اشرف رحمۃ اللہ علیہ دو ماس یہاں قیام فرماتے تھے. کتنی محنت کیا ہے، کتنی مشقت اٹھائی ہے. بادشاہ جھوپڑیوں میں گئے، تب تو لائٹ بھی نہیں تھی، پانی بھی وہ ضرورت نہیں تھی، کتنی تکلیفیں تھیں، مگر آپ کی محبت ایسی تھی. اس محبت کی بنیاد پر دو ماس یہاں پر حضور سرکار کلام سیدنا مختار اشرف نے قیام فرمایا تھا کہ رہے آپ کے درمیان میں، وہ صرف آپ کی محبت کی وجہ سے. اللہ تعالیٰ آپ سب کی محبت کو قائم رکھے، دائم رکھے. تو جب انہیں ضرورت ہے تو ہمیں تو بہت ضرورت ہے. اللہ کا شکر ہے، دیوگڑھ ہے، پاؤنڈ ہے، بہادر پور ہے، سابیہ، جو بھی علاقے اسٹوگرام، ان سب جگہوں پر آپ نے مضبوطی سے اپنی نسبت کو پکڑ کر رکھا. اللہ تعالیٰ اس پر آپ کو قائم و دائم رکھے. چونکہ بدعقیدگی بھی گھس رہی ہے، آپ کے درمیان میں آ رہے ہیں، اہل حدیث کے نام سے لوگ آ رہے ہیں، غیر مخلد کے نام سے لوگ آ رہے ہیں، تبلیغی تو پہلے ہی سے یہاں ہے، اجتماع کرتا رہتا ہے. تو آپ کو اپنے ایمان کو بچانے کی ضرورت ہے. یہ جو نسبت آپ کی ملی ہے یہ بڑی قیمتی نسبت ہے. اور میں سورہ کہف قرآن میں ہے، سورہ کہف، جمعہ کے دن اگر اس کی تلاوت کریے گا تو بڑی برکت، بہت رحمت ہے. انسان گویا نور کی بارش اس پر ہوتی ہے. جو ہر جمعے کو معمول بنا لے، عادت ڈال لے کہ مجھے سورہ کہف کی تلاوت کرنی. اس میں ایک واقعہ ہے نا، اصحاب کہف، واقعے کئی ہیں مگر کہف والوں کے نام سے سورت مشہور ہوئی، سورہ کہف. اس میں چند اللہ والے تھے، ہے نا، چند اللہ والے تھے. اور یہ اس دور کے ظالم بادشاہ کے ڈر سے، بھے سے، خوف سے پہاڑ اس میں چلے گئے، پہاڑ کے اندر گھاٹیوں، ہے نا. جب یہ جا رہے تھے تو ان کے پیچھے ایک کسان جو کھیتی باڑی جو کرتے ہیں، وہ کیا بولتے ہیں آپ لوگ؟ کسان. ایک کسان بھی ساتھ ہو رہی ہے، اور کسان کا ایک کتا تھا. کسان کا، اور کتا کہتے بڑا وفادار ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ وفادار. آپ کتنا بھی بھگائیے، اگر کبھی آپ نے روٹی کا ٹکڑا دے دیا، کھا لیا، تو آپ کے دروازے کو نہیں چھوڑتا. تو وہ کتا کسان کا تھا، ان کہف والوں کے ساتھ گیا اور کہاں بیٹھ گیا؟
قلبهم باسط ذراعی بالوسیل، ان کا کتا اپنی کلائیوں کو پھیلائے ہوئے ان کی چوکھٹ پر بیٹھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے منظر کھینچا اس کتے کا، جو کسان کا کتا تھا، اور وہ کسان ان اللہ والوں کی کے ساتھ چل پڑا۔ محبت یہ جانتے ہیں یہ کہف والے جو تھے اللہ والے، یہ کس کے امتی تھے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے وہ امتی کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے امتی اولیاء حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی نہیں تھے، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے امتی تھے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے امتی اولیاء کے ساتھ وہ کسان ساتھ ہو گیا اور اس کا کتا ساتھ ہو گیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کتے کا ذکر قرآن میں کر رہا ہے۔ قلبہم باسط ذراعی بالوسیل، ان کا کتا اپنی کلائیوں کو پھیلائے ہوئے ان کی چوکھٹ پہ بیٹھا ہوا ہے، اور اللہ کہتا میں اسے جنت میں لے جاؤں گا۔ کہاں؟ کتا جنت میں کیا کرے گا؟ کتے کا جنت میں کیا کام ہے؟ تو اللہ فرماتا ہے میں اسے انسان بناؤں گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے امتی اولیاء سے اگر کتا بھی محبت کر لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے انسان بنا کر جنت میں لے جائے گا۔ تو بتاؤ ہم تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں اور ان کے اولیاء سے پیار کرتے ہیں، غوث اعظم سے، غریب نواز سے، داتا علی حجویری سے، مخدوم سمنانی سے، محبوب الہی سے، آئینہ ہند سے، بابا فرید سے، حضرت شاہ جلال سے، سارے اولیاء اللہ سے ہم جب محبت کرتے ہیں تو اللہ ہمیں کہاں رکھے گا؟ جب عیسیٰ علیہ السلام کے امتی اولیاء کا کتا محبت کر لے اور جنت میں اس کا داخلہ ہو جائے، اللہ اسے انسان بنا کر جنت میں لے جائے۔ ہم تو انسان ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، اور اس امت کے جو اولیاء ہیں ان سے ہم پیار کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں۔ تو بتاؤ یہ دلیل ہے کہ نہیں؟ اور کتنی بڑی دلیل کہ کتا انسان بنا کر اللہ جنت میں لے جائے گا، کہ ان اولیاء اللہ سے اس کتے نے پیار کر لیا، محبت کر لیا۔ پیار کو آپ لوگ محبت، ہاں ہمارا بادشاہ۔ تو جو اولیاء غوث پاک سے کرو گے، بڑو پاک سے، شاہ جلال سے، محبوب الہی سے، مخدوم سمنانی سے، حضور سرکار کلام سے، تو بتاؤ اللہ تمہیں کہاں رکھے گا؟ کتنی بڑی دلیل کہ عیسیٰ علیہ السلام کی امتی اولیاء سے محبت کرنے والا کتا بھی جنت میں جائے گا۔ ہم تو انسان ہیں، جو نبیوں کے نبی ہیں، جو اشرف الانبیاء ہیں، جو سید الانبیاء ہیں، ہم ان کے امتی ہیں۔ اور غوث اعظم، غریب نواز، داتا صاحب، خواجہ صاحب، بابا صاحب، محبوب الہی، مخدوم سمنانی، حضرت شاہ جلال، یہ اولیاء اللہ کی بڑی لمبی چوڑی فہرست۔ ہر جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت مصطفیٰ کے اولیاء کو بھیج کر آپ کے ایمان کی اور آپ کے عمل کی حفاظت کی۔ یہ مثل سچ ہے کہ ہو جاتا ہے صحبت کا اثر، یہ مثل سچ ہے کہ ہو جاتا ہے صحبت کا اثر، آدمی کیا در و دیوار بدل جاتے، آدمی کیا در و دیوار بدل جاتے۔ اور کچھ سنیں گے؟ 12 بج گیا، 12:05 ہو رہا ہے، کچھ دیر اور سنیں، بس 1-2 باتیں اور سنا دوں۔ آپ سب مرید ہو، اشرفی ہو، نسبتیں ہیں۔ خانقاہ کیا کرتی تھی؟ تربیت۔ کیا کرتی تھی؟ تربیت ہی ختم ہو گئی۔ آج پوری دنیا میں امت جو فساد میں مبتلا ہے، خانقاہی نظام اٹھ گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس نظام کو مضبوط کر دے۔
اس نظام کو، اور دعا کریے کہ میں آپ کے اسٹوگرام میں ہی کچھ ایسی خانقاہ اور بن جائے جہاں آپ ہفتے میں مہینے میں جا کے بیٹھیں، ذکر کریں، فکر کریں، محفل کریں، مجلس کریں، اپنے بزرگوں کی یاد کریں، اپنے ایمان کو مضبوط کریں اور اپنے دل کی صفائی بھی کریں۔ دعا کریے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ ہی لوگوں کی مدد تعاون سے۔ تو بہت بنیادی بات کرنے جا رہا ہوں۔ آپ کے پاس کبھی کوئی آتا ہے نا اور کہتا ہے فلاں نے آپ کو گالی دے دیا، برائی کیا، سمجھا آپ نے؟ اس کو کیا بولیں گے آپ؟ کوئی آ کے آپ سے چگلی کرے، کسی کی شکایت کرے، ہے نا؟ ہاں، گورا نے گالی دیا، فلاں نے آپ کو یہ کہہ دیا، تو آپ غصے میں آ جاتے ہیں۔ حالانکہ اس کو محبت کا تقاضا تو یہ ہے کہ اس کو آپ سے کہنا نہیں چاہیے۔ اگر آپ سے محبت کرتا تو آپ سے کہنا نہیں چاہیے، تو وہیں اس کو جواب دینا چاہیے۔ خیر، آپ سنتے ہیں، غصے میں آ جاتے ہیں اور اس سے آپ کو بہت زیادہ غصہ ہو جاتا ہے۔ یہ ہمارا آپ کا ایک انداز ہے کہ ہم آپ غصے میں ہو جاتے ہیں اور برا بھلا ہم بھی شروع ہو جاتے ہیں۔ ریئیکشن ہم کو بھی ہوتا ہے، جب سنتے ہیں تو ہمیں بھی ریئیکشن، کیا بولیں گے آپ؟ ریئیکشن ہو گیا، ہم بھی شروع ہو جاتے ہیں اس سے زیادہ سخت انداز۔ ایک بزرگ تھے، جب ان کو معلوم ہوا کہ فلاں شخص ان کی برائی کرتا ہے، برائی کو کیا کہیں گے آپ؟ خراب بولتا ہے، اور کیا بولتے ہیں برائی؟ ہاں، برائی کر رہا ہے۔ جب ان کو بزرگ کو معلوم ہوا تو فوراً سنی پیش تحفہ ہو جائے، تو پھر کیا بولتے؟ گفٹ، تحفہ، گفٹ، تحفہ، وہاں اپہار پیش۔ وہ گالی دیتا جا رہا ہے، ادھر اپہار جا رہا ہے، گالی دے رہا، اپہار بھیج رہے، اپہار بھیج رہے۔ اس نے دیکھا اپہار مل رہا ہے تو گالی بڑھاتا جا رہا ہے، برائی کرتا جا رہا ہے، ادھر سے اپہار ملتا جا رہا، اپہار ملتا جا رہا۔ کافی دن جب ہو گئے تو اسے غیرت آئی کہ میں تمہیں گالی دے رہا ہوں، ان کی برائی کر رہا ہوں، ان کی غیبت کر رہا ہوں، اور ادھر سے اپہار پہ اپہار، اپہار اپہار اپہار، اور ادھر برائی برائی برائی۔ تو ایک دن اسے جب غیرت آئی تو اس نے برائی بند کر دیا، غیبت بند کر دیا، گالی دینا بند کر دیا، اپہار بند، اپہار تحفہ بند، گفٹ بند۔ جب یہ گفٹ بند ہو گیا تو لوگوں نے کہا حضور ابھی آپ کی برائی کر رہا تھا تو آپ تحفہ پیش کر رہے تھے، اپہار پیش کر رہے تھے، اور ادھر آپ جب اس نے برائی بند کر دیا تو آپ نے تحفہ بند کر دیا۔ کہاں؟ اس لیے کہ جب وہ میری برائی کر رہا تھا تو میرے حصے میں نیکی لکھی جا رہی تھی، میں نے نیکی کیا نہیں، میں نے نیکی، اس کی برائی کرنے سے میرے کھاتے میں نیکی لکھی جا رہی ہے۔ تو بتاؤ، جب میرے کھاتے میں نیکی لکھی جا رہی ہے، نیکی کیا بولیں گے؟ نیکی، ہاں، نیکی لکھی جا رہی ہے تو میں انعام ہی تو دوں گا۔ اب اس نے برائی بند کر دیا، نیکی بند، تو برائی جو کرے تو آپ کے لیے بہت نیکی کر رہا ہے۔ جو برائی کرے تو اسے موبائل دے دو، پیسہ دے دو، کوئی تحفہ دے دو، کوئی بھیج دو۔ کیوں؟ بغیر نیکی کیے آپ کے کھاتے میں نیکی لکھی جا رہی ہے۔ اسی وجہ سے بزرگ نے جب برائی بند کیا تو انہوں نے انعام دینا، تحفہ دینا بند
देना। क्यों? या उनके हिस्से में नेकी नहीं लिखी जाएगी। तो ये अल्लाह तबारक व तआला का हम पर फजल है कि जब हम बुराई का इरादा करते हैं तो हमारे हिस्से में गुनाह नहीं लिखा जाता है। अगर हम नेकी का इरादा भी कर ले तो अल्लाह ताला हमारे हिस्से में नेकी लिख देता। और बुराई जब तक वजूद में नहीं आती, बुराई लिखी नहीं जाती। तो इससे अच्छा तरीका क्या हो सकता है? तो कोई टेंशन आपको होगी बुराई सुनकर? नहीं होगी। और इनाम भेज दो, कोई तोहफा भेज दो, कुछ उपहार भेज दो। क्यों? वो आपकी बुराई कर रहा है, वो आपके हिस्से में नेकी लिखी जा रही है। आपने नेकी किया नहीं और नेकी आपके खाते में। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? बताइए, कोई टेंशन होगी? अगर इसको हम अपना ले, इस दवा को पी ले, इसको अपना ले, तो कितना सुकून होगा। बुराई सुनेंगे आप तो आपको सुकून मिलेगा। समझ में आया? बूझे? हाँ। तो देखिए, इस खानका यही सब का कितना मारा जाता था। और एक आखिरी बात, ये समझ गए ना? मैं एक आखिरी बात करके बात खत्म कर दूंगा। बस यहां देखो मजमा है ना? कोई 70 साल वाला भी बैठा है। कितनी उम्र आपकी? कितने बरस के हो गए? कितने बरस के? 85 हो गए। आप 50, आप 48। उधर देखो, सब अलग। यानी क्या मतलब? कोई बड़ा है, कोई हमसे छोटा है, कोई हमारे बराबर है। 3 तरह के लोग हैं यहाँ। कितने? 3 तरह, बड़ा, छोटा और बराबर। चौथी कोई सूरत नहीं बनती। चौथी कोई अपना हिसाब कैसे लगाएं, अपना मुहासबा, अपना हिसाब हमें लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए? दूसरों के हिसाब में हम लगे रहते हैं। उसने ये कर दिया, उसने ये चोरी किया, उसने ये झूठ बोला, उसने वो कहा। आप अपना लगाइए कि मैं कितना झूठ बोला, मैंने कितनी गीबत की, मैंने कितनी नाफरमानी की, मैंने कितनी नमाजें छोड़ रखी हैं। 15 साल से बालिग हूं, 2550 साल का हो गया, अभी तक नमाज का पाबंद नहीं हुआ। अपना हिसाब लगाओगे तो कभी दूसरे की बुराई नहीं करोगे, दूसरे की गीबत नहीं करोगे। बहुत बड़ी दवा दे रहा हूं, इसको अपनाने की जरूरत है। इसको अपनाने कैसे? जो बड़ा है, जो हमसे बड़ा है, मौलाना अब्दुल गफूर 50 साल के, ये मुरब्बी बैठे 85 साल के, ऐसे ही मुख्तलिफ उम्र के लोग हैं। 3 तरह, बड़े, छोटे या बराबर। तो जो हमसे बड़ा है उसके ताल्लुक से हमें यह सोचना है, ताल्लुक से क्या है? हाँ, उसके ताल्लुक से सब हमें यह सोचना है कि जब ये बड़ा है, इसको उम्र है ना, उम्र को क्या बोलेंगे? সকলে মোনাজাত হবে। হুজুর কিবলা খেলাফত দিচ্ছে মৌলানা হাফিজ কারি হুসেন সকলে বলি মারহাবা, সকলে বলি মারহাবা, আরো জোরে বলি মারহাবা। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন যাতে কবুল করে, সবাই বলি আমিন। बैठ जाओ सुकून से। सिन्नी सबको मिल गई।
সকলে তাবারক পেয়েছেন? हाँ ठीक हो गया हो गई सही हो गई। अब कुरान में दुआ के हाथ उठाओ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम कमा तुहिब्बु तर्दा बि अन तुसल्ली अलैहि सलातो व दाइमन अलैका या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह। اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الدين وقنا عذاب الدارين اللهم اعز الإسلام والمسلمين اللهم اعز الإسلام والمسلمين اللهم اعز الإسلام والمسلمين اللهم اهدنا الصراط المستقيم اللهم اهدنا الصراط المستقيم اللهم اهدنا الصراط المستقيم دو عالم تو ہی مقصود حیات مالک کون و مکا کعبہ ایمان مدد مالک کون و مکا کعبہ ایمان مدد ہم عالم تو فیلے شما پرورداند ہم عالم تو فیلے شما پرورداند صاحب جود و سخا محبت قرآن مدد صاحب جود و سخا محبت قرآن مدد آمدہ ام بدرت پاک پسد اس دنیاز پہلے حسنین ولی صاحب جیلا مدد بحر حسنین ولی صاحب جیلا مدد آسیم لب نکشد طالب بخشش ہستم آسیم لب نکشد طالب بخشش ہستم بحر زہرا و معین شاف عیسیاں مدد بحر زہرا و معین شاف عیسیاں مدد در غلوتوں کے غلامی شہ اشرف دارم در غلوتوں کے غلامی شہ اشرف دارم یا حبیبی بطفیل شہ سمنا مدد یا حبیبی بطفیل شہ سمنا مدد مولا تجھ سے کچھ مخفی نہیں پوشیدہ نہیں تو علیم ہے خبیر ہے بصیر ہے سمیر ہے مولا کچھ پنہا نہیں پوشیدہ نہیں تو دلوں کے حال کو خوب جانتا ہے جتنے بھی یہاں پروش مہلا مربی جوان بوڑھے بچے بیٹیاں بہنیں مائیں جو بھی یہاں موجود ہیں یا اگر جو چلی گئی ہیں مولا کس کے دل میں کیا دیکھ خواہشات ارادے تمنا مولا تو سب جانتا ہے علیم خبیر سمیع ہے مولا سب کی نیک حاجتوں کو پورا فرما دے جائز تمناؤں کو پورا فرما دے جائز خواہشات کو پورا فرما دے جائز آرزوؤں کو پورا فرما دے مولا جس کی جو بھی مشکلیں ہوں پریشانیاں ہوں اہل بیت رسالت کے صدقے مشکل کشا کے صدقے مولا ان کی پریشانیوں کو حل فرما دے مشکلوں سے نجات عطا فرما دے مولا ہمارے دلوں سے قدورت نفاق بغض حسد کینہ جلسی کو دور کر دے مولا ہمارے دل کو بالکل پاک کر دے پاکیزہ بنا دے صاف ستھرا بنا دے ہمارے باطن کو بھی روشن فرما دے ظاہر کو بھی بہتر فرما دے ظاہر و باطن کو مولا اندر باہر ایک کر دے احسانیت عطا فرما دے مولا آج تک جو ہم سے گناہ کبیرہ ہوئے صغیرہ ہوئے جان بوجھ کر ہوئے انجانے میں ہوئے مولا ہمارے سارے گناہوں کو بخش دے مٹا دے گناہوں سے محفوظ فرما دے نیک عمل کرنے کی زیادہ سے زیادہ ہمیں توفیق رفیق عطا فرما دے مولا جو ہمارے ہر عمل میں اخلاص عطا فرما دے ہمیں 5 وقت کا نمازی بنا دے 5 وقت نماز پڑھنے کی ہمیں توفیق دے دے ہماری عبادتوں میں ہمارے ہر عمل میں مولا تو اخلاص عطا فرما دے مولا ہمیں اس راستے پر چلا جس پر تیرا انعام ہے اکرام ہے اس راستے سے بچا جس پر تیرا غضب ہے اس راستے سے مولا بچا جس پر تیرا غضب ہے مولا جو اسست ہیں بیمار ہیں مولا سب کو شفا دے دے شفائے کلی دے دے شفائے عاجل دے دے شفائے کامل دے دے مکمل صحت یاب فرما دے مولا ہم سب کو ہر مہلک بیماریوں سے محفوظ فرما دے مولا کریم سب کو بیماریوں سے محفوظ فرما دے سب کو جو بیمار ہے سب کو شفا و صحت عطا فرما دے مولا جو اپنے ویبسا میں کاروبار میں تجارت میں پریشان ہے ان کے ویبسا کی پریشانیوں کو دور فرما دے ان کی تجارتوں میں خوب ترقی عطا فرما دے ان کے رزقوں میں غیب سے مولا تو رزق فراہم فرما دے مولا ہم سب کے رزق کو غیب سے عطا فرما دے رزق حلال کمانے کی بھی توفیق دے کھانے کی بھی توفیق دے رزق حرام کمانے سے بچا
مولا تو کھانے سے بچا، مولا سب کے رزقوں میں خوب برکتیں عطا کر دے، خوب برکتیں عطا کر دے۔ مولا کریم جو لوگ اپنی ماں کے رشتوں کے لیے پریشان ہیں، شادی کے لیے پریشان ہیں، مولا ان سب کے اچھے رشتے عطا فرما دے، ان کو شادی کے بندھن سے مولا وہ بن جائیں، اچھے رشتے انہیں عطا ہو جائیں۔ مولا جو بے اولاد ہیں انہیں صاحب اولاد کر دے، مولا جو چھیلے کے خواہش رکھتے انہیں چھیلے عطا دے کر دے، جو ماں کی خواہش رکھتے مولا انہیں تو ماں عطا فرما دے۔ اے اللہ سب کو سب کی گودوں کو بھر دے، سب کو صاحب اولاد کر دے۔ مولا جو اپنی اولاد سے پریشان ہیں ان کو نیک اور صالح بنا دے۔ مولا کریم تو اسلام کو عزت عطا فرما، مسلمانوں کو عزت عطا فرما۔ مولا اسلام کا بول بالا ہو، مسلمانوں کو بول بالا ہو۔ مولا پوری دنیا میں جہاں جہاں اسلامی مملکت ہے سب کی حفاظت فرما، اور مولا خصوصیت کے ساتھ بنگلہ دیش کی حفاظت فرما۔ مولا اس ملک کو دن دونی رات چوگنی ترقی عطا فرما دے، اس ملک کو نظر بد سے محفوظ فرما، شرریوں کے شر سے محفوظ فرما۔ مولا جو حکمرانی کر رہے ہیں مولا کریم انہیں صحیح طریقے سے حکمرانی کرنے کی اور توفیق دے دے۔ مولا اس ملک کو خوب ترقی دے دے، مولا اس ملک کو شرریوں کے شر سے حفاظت فرما، اور مولا کریم تو اپنی ہر طرح سے اس ملک کی حفاظت فرما، اس ملک کو امن و سکون کا گہوارہ بنا دے، اس ملک کو مولا کریم سکون کا گہوارہ بنا دے، خوب ترقی دے دے۔ اس میں بسنے والے جو بھی رہ رہے ہیں سب کو مولا تو ترقی عطا فرما دے۔ اے اللہ تو خاص اپنا ہم سب پر کرم فرما دے، فضل فرما دے۔ مولا کریم اس محفل میں جن جن لوگوں نے حصہ لیا، ٹکا دیا، جانور دیے اور مائک کا انتظام کیا، اسٹیج کا انتظام کیا، ویڈیو کیمرے کا انتظام کیا، یا جو بھی انتظامات کیے ہیں مولا تو سب جانتا ہے۔ جن لوگوں نے پچھلے سال گئے برس دیا تھا اس سال کے لیے مولا کریم ان کو بہترین جزا بدلہ اس دنیا میں دے اور انہیں آخرت میں بہترین جزا دے دے۔ اور مولا جن لوگوں نے اگلے سال کا اعلان کیا ہے دینے کے لیے، تعاون کرنے کے لیے، مولا انہیں بھی خوب ان کو بھی دنیا میں بھی جزا عطا فرما، آخرت میں بھی دونوں جہاں میں بہترین بدلہ عطا فرما، بہترین جزا عطا فرما۔ مولا کریم سب کچھ پر روشن ہے، میں کس کس کا نام لوں؟ مولا تو علیم ہے، خبیر ہے، سب جانتا ہے کس کے دل میں کیا نیک ارادے ہیں، نیک خواہشات ہیں۔ مولا ہمیں ایک بنا دے، نیک بنا دے، آپس میں اتحاد عطا فرما، اتفاق عطا فرما، محبت عطا فرما۔ جن جن لوگوں نے مولا کریم جس طرح سے بھی تعاون کیا، ہیلپ کیا، مدد کیا، پچھلے سال بھی، اس وقت بھی، اور آنے والے سال کے لیے، بسر کے لیے جو مولا اعلان کروایا ہے، ان سب کے رزقوں میں خوب برکتیں عطا فرما دے۔ مولا ان کے جو والدین کے لیے اگر رسالہ اسلام کے درجات کو بلند فرما۔ مولا تو سب کچھ جانتا ہے، اور مولا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اور پاکیزہ محبت ہمارے سینوں میں ڈال دے۔ ہمارا سینہ ہو عشق رسول کا مدینہ ہو، ہمارا سینہ ہو عشق رسول کا مدینہ ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی پکی غلامی ہمیں نصیب فرما دے۔ مولا ہمیں اشرفیت کے پرچم تلے رکھ، جب تک ہم اس دنیا میں رہے ہمیں دین پر استقامت عطا فرما دے۔ مولا سرکار کلا فاؤنڈیشن حضور سیدنا مختار اشرف کے نام سے یہ فاؤنڈیشن قائم ہوا ہے پوری دنیا میں، پاکستان، ہندوستان، بنگلہ دیش، یورپ، امریکہ، پوری دنیا میں۔ مولا اس فاؤنڈیشن کے بینر تلے زیادہ سے زیادہ ہم سے سب سے دین کا کام لے لے۔ مولا اس پر استقامت ہم سب کو عطا فرما، اور مولا کریم نظر بد سے بھی بچا، سب حاسدین کے حسد سے بچا، شرریوں کے شر سے بچا۔ مولا سب کے مال، عزت، آبرو سب کی محفوظ فرما۔ اے اللہ مولا کریم تو اپنا خاص فضل و کرم عطا فرما دے۔ جب تک تو ہمیں اس دنیا میں رکھ، ایمان کے ساتھ رکھ، ایمان کے ساتھ رکھ، ایمان کے ساتھ رکھ۔ اور مولا جب تو ہمیں دنیا سے اٹھا تو ایمان کے ساتھ اٹھا، ایمان کے ساتھ اٹھا، ایمان پر ہمارا خاتمہ فرما۔ وقال اللہ تعالی فی شان حبیبہ الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم كما تحب وترضى بأن تصلي عليه صلاة دائما عليك يا رسول الله يا حبيب الله وصلى الله تعالى على خير خلقه ونور عرشه محمد وآله وأصحابه علماء ملت اجمعین برحمتک یا رب جزاک اللہ۔ بہت بہت شکریہ۔ ابھی 2 دن یعنی آج 19، 20، 21 جنوری انشاءاللہ تعالی ہمارا قیام دیوگڑھ میں ہے۔ ابھی یہیں ہم تھکیں گے 2 دن، انشاءاللہ سب سے ملاقات ہوگی، اور کل صبح سے
भाषा जो प्रोग्राम होगा शेड्यूल